मैंने आमर वीडियो देखुंट से बहुत बहुत धन्यवाद। आम वीडियो पूरा 100 व्यू क्रॉस कला। अरे हाँ, अरे 100 व्यू लास्ट गोटे वीडियो हमर 100टा व्यू होई 100 व्यू मन बुझी परछो तो आमुक केते व्यू मिलियो जे जहाँ मिला फिर भी 100 व्यू पाई बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को जे माने हम वीडियो देखुचंती लाइक करचंती सब्सक्राइब कर। आजिर जो वीडियो रो टॉपिक को हमें शीघ्र पळि आसीबा। टॉपिक आजिर ब्लॉग रो टॉपिक हैला जे माने 10 जोड़ा कि ओडिसा बर्तमान एबे तो धीरे धीरे कमी आसलानी समस्त को मुहरे सही कथा 10वीं श्रेणी परीक्षा सही ऊपर हम डिस्कशन करबा। किंतु 10वीं श्रेणी से जो झियो कोन कहला तापरे आउ बाकी जो मान सब बड़ बड़ पंडित ज्ञानी माने जो तांको रोस्ट कले से विषय कौन प्रकार डिस्कशन आमे करबानी आमे जज नो का विषय कहला कोन हम एक्सपीरियंस कहबो जे हम टाइम रे आमे कोन कर ओडिसा हमर होजी जे आमे 10वीं श्रेणी परीक्षा आमो टाइम रे केमि दितला। हां हमर जो अनुभूति हमर जो फीलिंग्स हम आगे सेटा शेयर करी। तमे कथा को तम 10वीं श्रेणी केबे देतला एग्जाम? मु देतिली 2007 रे। कोड परीक्षा देतला? कोड पढ़ दिला मु बोल। हां शिशु मंदिर ना नालको शिशु मंदिर रे माने भारी स्ट्रिक्ट थिला। अनुगुल रे नालको केमि जाउतलो सब दिन बस की बापा छाड़ने मु देख केते मन 2007 रे देतिली मु भूली जाई छी किंतु किछि मने अछि बेसी मने अछि कोन कहला जो एग्जाम देला समय रे माने जो चेकिंग हुए मु तो जो मोर जो बड़ एग्जाम थिला सेठी माने शिशु मंदिर रो थिला ना जो कोन हला मु नालको शिशु मंदिर रो थिला बहुत माने स्ट्रिक्ट थिला आउ मो स्ट्रिक्ट माने कोन इन हाथ धरते तुम लिखि परियो नहीं चिंता करो मु गोटे ज्यामिति बॉक्स धरतिली मो टाइम रे मु एग्जाम दे जी माने भगवान को डाकु दिबी मोर भलो कॉपी नहीं थिला अब भगवान के डाकियो तुम जान अरे डर लागे गोटे माने एग्जाम दवा पूर्वर गोटे माने पाठ तो पढ़िथियो जा तापर गोटे ता सहित गोटे डर थिबो तुमे त सेही स्कूल भीतर को जीवो एंट्री करिवो से समय माने ता पूर्वर किछि नथियो नॉर्मल थिबो किंतु एंट्री करिवो लाइन की छिडा हेतिबो तुमको चेकिंग हबो मो ता भीतर गोटे फुल्ल थिला मोर गोटे ठाकुर को फोटो थिला मते कहले सेडा ओपन कर मु देखिली से कॉपी आंथियो कि कोन चेकिंग करले देखिली कहले ये होची पूरा ठाकुर भक्त को छाड़ी दियो कि से फुल्ल रे ता जो पाकुडा रे तुमे कॉपी निश्चय लिखि देबो पक्का नाही आम बेले को तो कॉपी हो नथला आ गोटे मजा कथा कहबी मोर मो जोठ पढिथिली माने जो रूम टारे पढिथिला से पछपट बेंच रे आ गोटे पुपलाडे पढिथिला माने स्कूल फ्रेंड टे सब पढिथिले सीए कोन करिछि दीटा पैड पिनी गछि ता भीतर कॉपी धरि गछि जे चेकिंग करी आसले लेडीज जने ताकू नेकी फास्ट बाथरूम गले तापरे ठो चेकिंग करके धरि की गले बाहर ले जो कॉपी आड धरि की गले बाथरूम रे ता कहले कोली गले जा जेमती हेजिवो जे धरि के आसला पर ठो तेरे पुनी रूम भीतर एंट्री करले परीक्षा दवा पई ता काली ठो गुटे पेंट पिनी के आसीबो माने आउ किछ एक्शन ता अगेंस्ट नै ना जे परीक्षा देला बोल रे। हां माने से टीचर किए तुम निज नहीं से नालको कि से बाहर भी पेले पढ़ती ना माने भलो टीचर छने दयालु टीचर से था लेडीज टीचर थिले लेडीज हो जेंट्स किनु कमेंट समस्त को सामने रे कले सेही समयटा गुटे के चिंता कमेंट कले ता कैरियर नष्ट कले ता लाइफ बर्बाद कले नी पिला ने एक्सपेल कर देबे कॉपी पे देख धरला माने सेंटर स्क्रैच कर देबे दरकार पहिले सेंटर स्क्रैच करला को मोर जो आमे जो 10वीं श्रेणी परीक्षा देइजु जो माने ये वीडियो देखुते मो संग जाती से पूरा हसी बने तो संग से पक्का काना आमो टाइम रे वीडियो सॉरी वीडियो को जो आमो टाइम रे जो एग्जाम देइथिलु मैट्रिक एग्जाम माने मु कहि मैट्रिक एग्जाम पे वर्तमान रो रिक्वायरमेंट कोन आ आमो टाइम रे कोन कोन सब रिक्वायरमेंट थिला माने मोर प्रथम रिक्वायर मोर नो जो माने हमर कोन होइना 10वीं परीक्षा जेतल होय बोर्ड एग्जाम दा सेही पाखापाखी एरिया रे पड़ेनी टिके दूरिया पड़ो एबे तो तापर बहुत पाखापाखी पड़ला किंतु आम पर तापर आम तल ब्यास ताकर भी दूरिया पड़ता जोटा कि आम घर ठू जहाँ आम डेली जाइए जावासा एग्जाम दे पारू ना तेणुक सेठी जा आमको रहा पड़ो मैट्रिक परीक्षा माने आम हूँ गोटे पिकनिक सहित सामान क्या आम 10 दिन प्राय स्टूडेंट
जो प्राय माने स्कूल गुड़ाक सेमिया होता कारण निज स्कूल छाड़ी के आ गोटे स्कूल को जीव ना आ गोटे स्कूल ना आ गोटे पूरा संपूर्ण नूतन जगह है सेठी तुम 12 दिन रह कारण परीक्षार 2 दिन पूर्व पहुंचा पड़े से गोटे दिन सेटल हवा पड़ो तापर गोटे एग्जाम बाहर तुमे मो बोऊ अमलर कथा कहउछ से भी सेमती मु 2002 मसिया कहउछि मु को माने आसिनी मो बोऊ समय में से आथिला मो बोऊ कहउतला ता स्टोरी तेरे सेमती से भी तारा जाइथिला मु मो स्टोरी कहे हां तो सेठी कोन हला ना आम टाइम रे कोन हुए आम टाइम रे पाठ साठ जहाँ तो पढ़ी सेटा इम्पोर्टाट जिनस किंतु पाठ सहित अलग भी इम्पोर्टाट जिनस आमर थाए जे भल ड्रेस पैंट हेइथिबो कहीं आम जो आसबू गाड़ी में बसिया लगी घर स्कूल पाखे बस थी सब तापर निज बैग पत्र आम निजे बैग बोहिक आनबुनि घर लोक निज बैग बोहिक आनीदे गाड़ी पाखे छाड़े तापर आम भल पैंट सार्ट पिंधिक आसू कारण देखिए ना केतेटा लोक माने जे कौन पिंधिक जाऊँगी कारण पाठ कथा से टाइम देखिए से कौन झील पिला तुम देखिए ना आम जो झील पिला सब आसते पूरा पूरा एत बढ़िया बढ़िया ड्रेस पिंधिक आस सरस्वती पूजा कला भाया यूनिफॉर्म सेठी ना एठू बाहरी गला कौन करू माने सरस्वती पूजा जमी से पूरा चुटी फुटी छड़े आसते जो कौन शाम्पू कर पूरा सही टाइप समस्त आसते इवेन मु भी बाद पड़नी मुझे पूरा शाम्पू करी चुटी पूरा पूरा एग्जाम दिया ना जाले हाँ सबु पिला जिते तापर आ गोटे सांगटे थिला सी तो पूरा कौन ना गोटे जो से जो ड्रेसटा से जो टी शर्टा पिंधि से भारी प्रिय पूरा मैंने एत भल लगे मत एटा मुझे सेमती टी शर्ट गोटे किनली मैंने कलर मैंने 2टा स्ट्रिप थी मैंने मुवी रे जो हीरो मैंने पिंधती से टाइप फुल पिंधिकी से आसी पूरा माने एमती मजा लगे माने आउ हेठी कहीं क्या पचार कौन पढ़ीचु कौन किंतु सब खाली देखते अच्छा कौन कौन पिंधिक आसी कौन तापर मु पर्सनाली कौन करी मु घरे पूरा कहीकि पूरा शू हले किणी भल शू हले किणी किंतु शू हल को पिंधिक जी कारण फुल पैंट कारण आम टाइम आम सब हाफ पैंट पिंधुलु आते एग्जाम देवा आम जीवु घर फुल पैंट पिंधिक सब आसिए पक्का दिन समस्ते फुल पैंट तापर जो फुल सार्ट सब तैयारी जाई टेलर पाखे गोटे सीटा गोटे अलग मजा तापर आम जो आसिलु सब एकाठे पहुँचलु से जगह से जगह मैंने आम स्कूल रे आउ समस्त भितर कथबार्ता गपटप होगा कि जो माने जो केते जण माने पिला सब आम सब थिलु आम भितर टिके डिस्कशन होला कौन आउ सब सर जाइछ तो सब पड़ जाइछ तो आ एते बेले केही क्लियर कहबेनी जाने जे नाही मोर सब सर जाइछ कि ना ना बाकी रही जाइछ कि कारण ताकू काई कहबो हम हमर पूरा सर जाइछ बोली तुम्हें सारी की ना लुचाओ हां लुचेबे ना रियल भी थाए ना रियल ले भी सर न थाए बोल पहिला सही কথা तो को जामो समय रियल ले सर न होता है ना ना ये सब भितरे पूरा जते सब ठीक ठाक हे जिवो तापर हेड सब गाड़ी रे बसिए पूरा हला गाड़ी रे सब पिला शांति रे बसिए तापर हेड म्यूजिक भी चलियो बाजियो पिकनिक तो तापर हेड किनु मो पई कोन हेतला एग्जाम रो पूर्व राती एग्जाम रो 2 दिन पूर्व आमे 2 दिन पूर्व एटू बाहर जाइतल ना आमे बाहरला उठी संध्या हे गला तो बाकी जते सब स्कूल आमे टोटल 35 जन पिला जाइतलु एग्जाम दबा पई तो 39 पिला मो मैट्रिक बैच रे आमे थिलु किंतु 4 जन पिला को से माने माने पास कर पार नथिले तेणु करी सेति पई से मान को निया गला एग्जाम पई आमे टोटल 35 एग्जाम दबा पई जाइतलु सेथिरु 4 माने गाड़ी रे समत में जगह हलानी तापरे केते जण पिला थिलु आमे जो माने सब कोन ना धुरंधर सिंह हला जो माने सब काम रे आगुआ स्कूल लो किछि भी काम हबो कोडे खुड़ा हबो कोडे टेका उठा हबो कोडे कोन एई सब काम रे से माने रेडी थिबे सेथिरु गुटे पिला हज प्रथम मु जेत हम स्कूल लो मु मॉनिटर थिली पूरा मो जीवन सारा मु मॉनिटर हे आछि 10वीं श्रेणी रे मु मॉनिटर थिली तेणु करी जो गाड़ी रे आमे जो रुसेवास हम काठ फाट जीव सब है काठ से जो गाड़ी लदा होता तापर रुसे सरंजाम सब लदा होता रुसेया जो 2 जण थिले आउ सेमान सब बसथिले हेडे तापर अलग जो चावल फल सब गदा होता सब तापर पिलांकर जहाँ सब जिनस पत्र थिला भितरे से जो 407 गोटे थिला ना कोन 407 बोध मत थिला हां तापर मते लागु 407 बोध हेडा सेथिरे कोन कोन काले से काठ गळी पड़िबो बोली
ସେଇଟା ଦିଟା ତିନିଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଗଲା ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ତୁମେ ସେ ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଜଗୁଆଳି ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଉଛୁ ନା ତୁମର ଯୋଉ ଚିକନ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଛି ଶୁଣ ଆହୁରି ଅଛି ଏବେ ମଜା ଜିନିଷ ଅଛି ଶୁଣ ମୋର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଥିବେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବ ପ୍ଲିଜ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଛାଡି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ ଆଡ୍ କରିବେ କାରଣ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ପକ୍କା ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ସରିବ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କରିବୁ ହେଲା କାରଣ ପୁରା ନ କଲେ ଏଇଟା ମୋ ବୋଧେ 3 ଘଣ୍ଟା ମୁଭି ପଳେଇ ଆସିଯିବ ଆମର ଏତେ କାରନାମା ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ 3 ଘଣ୍ଟାର ମୁଭି ପାଇବନି ବିଲକୁଲ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଚଢିଲୁ ଏଠି ଆଗ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ଝିଅ ପିଲା ତାପରେ ଆଉ କେତେଟା ମାନେ ଯୋଉ ପିଲା ସବୁ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ସବୁ ଶାନ୍ତିରେ ବସିକି ତାଙ୍କର ଗଲେ ହେଲା ଷ୍ଟୁଡିୟସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବୁ ହେଲା ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟୁଡିୟସ୍ ତା ସହିତ ଟିକେ କାମ ବି କରିବେ ସେମାନେ ସେଇଭଳିଆ ପିଲା ସବୁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଖାଲି କାମିକା ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପଛପଟେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ଡେକ୍ଚି ତାପରେ କାଠ ଗଳି ପଡୁଛି ଏଇଟା କାରଣ ସେଟା ଆମେ ଯେ ସବୁ ଠିଆ ହେଲୁ ସେଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଦୌଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କାଠ ଗୁଡା ଗଳି ଗଳି ପଡିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ସେଠୁ କଣ ହେଲା ନା ସେଠି ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପିଲା ନାଁଟା ଭୁଲି ଯାଉଛି ହେଲା ଯଦି ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରୁ କିଏ ତା ନାଁ ଜାଣି ତ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ କରିବ ସେଥିରେ ସେ କଣ ହେଇଛି କି ଆମେ ଗାଡି ଯାଉଛି ରାସ୍ତା ବି ଭଲ ନୁହଁ ସେ ଏରିଆକୁ ନା ଗାଡି ଖାଲି ଧକଚକ ହଉଛି ସେ ପିଲା ସେଠି ଯୋଉ ରୋଷେଇଆ ଥିଲା ସେ ବି ବସିଥିଲା ତଳେ ରୋଷେଇଆ ତଳେ ବସିଛି ହେଲା ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ଯେମିତି ଧରିକିରି ଉପରକୁ ନା ତାପରେ ଏପଟେ ସେ ଯୋଉ କାଠ ଗୁଡା ସବୁ ଅଛି ସେଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖା ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା ଢେରା ଭଳିଆ ତାକୁ ସେ ହାତ ଦେଇକିରି ଅଛି ଏପଟେ ଧକଚକ ହଉଛି ମୁଁ ବି ସାଇଡ ମୁଁ ଏପଟେ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ଉକାଳିକିରି ବାନ୍ତି କଲା ସେ ତଳେ ଯୋଉ ରୋଷେଇଆ ଥିଲା ସବୁ ଗଦ ପୁରା ହେଲା ଏଠୁ ରୋଷେଇ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା କିରେ ସିଏ ତାପରେ ଦିନ ପଡିଲା ହେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡି ରଖ ତାର ପାଖକୁ କୋଉଠି ଗଲେ ହେଠୁ ତାପରେ ପାଣି ଟିକେ ସେ ନଳକୂଅରୁ କୋଉଠୁ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲେ ସବୁ ପୁଛାପୁଛି କଲେ ଫିର ତାପରେ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଯୋଉ କାଠ ସବୁ ମାଡି ଆସିଲାଣି ଆମେ ଦେଖୁ ଆମେ ସିଚୁଏସନ ଦେଖ ଆମେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛୁ ପାଠ ପଢିକିରି ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିଚୁଏସନ କଣ ଫେସ୍ କରୁଛୁ ଆଡେ ସିଏ ମାନେ ମାଡି ଆସିଲାଣି ସେ ଯୋଉ କାଠ ଫାଟ ସବୁ ତାକୁ ପେଲିକି ଧର ସେଠୁ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଚଟୁ ଗୁଡା ସବୁ ବଡ ବଡ ଚଟୁ ରୋଷେଇରେ ଜାଣିଥିବ ଏଗୁଡା ସେଗୁଡା ସବୁ ଗଳି ଆସୁଛି ତାକୁ ପେଲିକି ଧର ଏମିତି କରିକି ତମ ବାଟ ଜାଗା ଆମେ ଯାଇଛୁ ତାପରେ ସିଏ ଗୋଟେ ବାନ୍ତି କରିକି ରାସ୍ତାରେ ଅଟକେଇଲା ପୁରା ଏମିତି ହେଇ ଯୋଉ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ତାକୁ ଯାହା ବି ସୁଧିଲା କୁହନି ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ବୋଲା ତାକୁ ତାପରେ ଏଠୁ ଏମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ଆଗୁଆ ପଳେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ବି ସାର୍ ବି ଥିଲେ ଆମର ସବୁ ସେ ଯାଇକିରି ଆମର ଥିଲା କନ୍ତିଓ ପୁଟ ସାହି ସେଇ ଜାଗା ବି ଢେଙ୍କାନାଳ ସେଠି କନ୍ତିଓ କାଟିଣି ନା କଣ କନ୍ତିଓ କାଟିଣି ତ ହଁ କନ୍ତିଓ କାଟିଣି ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ମାନେ ହଁ ସେ ଯୋଉଟା ଆମର ପଡିଥିଲା ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ସେଠି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କଣ ନା ଯୋଉଠି ଏକ୍ଜାମ ହବ ତାଠୁ ଯାହାହେଲେ ବି ବୋଧେ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହବ ମତେ ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହବ ସେଠୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ସେ ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡରେ ଝିଅ ପିଲା ରହିବେ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡରେ ପୁଅ ପିଲା ରହିବେ ଝିଅ ପିଲା ଯୋଉପଟେ ରହୁଥିଲେ ସେପଟେ ସବୁ ଡୋର ଗୁଡା ମାନେ ତାଙ୍କର ଡୋର ଥିଲା ସବୁ ମାନେ କବାଟ ଗୁଡା ସବୁ ଥିଲା ଆଉ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର କଣ ଦରକାର କବାଟ ସବୁ ଓପନ ପୁରା ସବୁ ପଡି ସେଇଟା ଆମେ ସେପଟେ କବାଟ ଥିଲା ନା ନାଇଁ ମୋର ମନେ ପଡୁନି ମତେ ଲାଗୁଛି ନଥିଲା ବୋଧେ କବାଟ ସେପଟେ ଆମେ ସବୁ 2ଟା 3ଟା ରୁମ୍ ଥିଲା ଏପଟେ ତାଙ୍କର 2ଟା 3ଟା ରୁମ୍ ଥିଲା ଆଉ ରୋଷେଇଆ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁମ୍ ଥିଲା ସେ ସେଠି ସବୁ ସେଟଅପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏଇଠି ପ୍ଲାନ୍ ଆମର ଥିଲା ଏମାନେ ସବୁ ଆଗୁଆ ଯାଇ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆଗ ଗାଡିରେ ଯୋଉ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଆମର ଲେଟ୍ ପୁରା ଆଉ କାରଣ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଧନ୍ଦା କରିକି ଗାଡି ପୁରା ଧୀରେ ତାକୁ ନେବାକୁ ପଡିଲା ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହେତୁ ପୁରା ଆଉ ମାନେ ଏତେ ରାତି କାରଣ ସେଇ ରାତି ଯାହାହେଲେ ବି 10ଟା ହେଇଥିବ ମୋର ଆଉ ମନେ ପଡୁନି ସତରେ 10ଟା ରାତିକି ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ 10ଟା କି 9ଟା ମୋର ମନେ ପଡୁନି 10ଟା ରାତିକି ଆମ ଟାଇମରେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ କେତେ ରାତି ନା ରାତି 9ଟା କି 10ଟା ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡୁନି ଆଉ କରେକ୍ସନ କରିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ରୋଷେଇ ହେଇପାରିବନି ନା ଏଥିରେ କାଠ ପାଠ ସବୁ ଅଛି ହେଲା ତେଣୁକରି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଲା ସେଦିନ ବି ଆମେ ସବୁ ଲେଟ୍ରେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଲା ତା ପରଦିନଟା ବି ଛୁଟି ଥିଲା କାରଣ ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଏକ୍ଜାମ ରହିବ ମଣ୍ଡେ ଟୁ ଆମେ ଶନିବାର ଦିନ ବାହାରିଥିଲୁ ନା କଣ ମନେ ପଡୁନି ଠିକ ସେ କିଛି ହେଲା ତାପରେ ସେଠୁ ଶୁଣ ତାପରେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେଇଠୁ ଯାଇକି ସେଠୁ ସବୁଠୁ ସେ ତାଙ୍କର ଏପଟେ ସେ ଆମେ ସେପଟେ ସବୁ ଯେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ବସିଲୁ ତାପରଠୁ ଷ୍ଟୋରି ଆଗକୁ ପୁଣି ଯିବ
ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କହିବ କଣ କହିବି? ଯେ ତୁମର ସେ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ଖଣ୍ଡିକ ପିନ୍ଧିଥିଲ ମୋ ଉପରେ ପଡିନି ବାନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଏପଟେ କଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ତୁମ ଡ୍ରେସ୍ ଟି ଜାଣି ଚକାଚକ ଥିଲା। ହଁ ମୋ ଉପରେ ବାନ୍ତି ପଡିନି ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ୟେଲୋ କଲରର ମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିବନି, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ନା, ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ନା 15 ଆମର ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା, ଗରମ ପ୍ରବଳ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋଟା ଗଞ୍ଜିର ୟେଲୋ କଲର ଗଞ୍ଜିଟା ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି। ଖାଲି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବା ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ସେ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିକିରି ଯାଇଛି, ମାନେ ଏତେ ଗରମ ଭିତରେ ହେଉଛି। ତାପରେ ପଛପଟେ ଯାହା ବି ଯେମିତି ଆମେ ଯାଇ ଧକଡ଼ ଚକଡ଼ି ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତ ପତଳା ହେଇକିରି ତ ହଲୁଥିଲି, ଯାହା ଯୋଉ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଟାଇଲ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲ। ହଁ ଏଇ ତ ଆମେ ନୂଆ ଆମ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାର ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଏହା ସ୍ମୃତି ସବୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେଠି ରୋଷେଇବାସ ହେଲା, ରୋଷେଇବାସ ପରେ ଆମେ ଖିଆପିଆ କଲୁ। ଖିଆପିଆ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଲି କହିବିନି, କାରଣ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି। ଏଇ ଛୋଟ ଜିନିଷଟା କହିଦେବି, ତାପରଠୁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ 2 କରିଦେବା। ସେ କଣ ହେଲା ନା, ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା, ସେ କଣ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି ହେଲା। ତାକୁ କାଟିବ ନା, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆସିଛୁ, ତାପରେ ଖିଆପିଆ ନାହିଁ, ରୋଷେଇ ହେଲାକୁ ଲେଟ୍, ସେ ତାର ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଯାଇକିରି ଆମର ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ, ଆମର ବିଜୟ ସାର୍। ମୋ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜୁ ସାର୍ ଆମର ପିଟି ଟିଚର ଥିଲେ। ସେ ଆମକୁ ବି ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ାନ୍ତି, MIL ପଢ଼ାନ୍ତି, ସେ ସାଇନ୍ସ ବି ପଢ଼ାନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ଜାଣିବ ସବୁ ତ ପିଟି ଟିଚର ବି ପାଠ ପଢ଼େଇବେ। ସିଏ ହେଠୁ ଯାଇ ତାକୁ ଉଠେଇଲେ, କହିଲେ ରେ ପୁଅ ଉଠ ଖାଇବ। ସେ ନିଦର ଅଛି। ଗାଁ ପଟ ପିଲା ଜାଣିଛ ତ, ମାନେ ପାଟି ଫିଟିଲେ ମାନେ ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା ସବୁ ବାହାରିବ। ସିଏ ଭାଇ ସିଏ ଆଉ ଜାଣିଛି ସାର୍ କୁହନ୍ତି, ସିଏ ପୁରା ହାତ ଉଠେଇକିରି ବିପଦ ସୁଧି ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ସିଏ ଆଉ ଜାଣିଛି ସାର୍ ବୋଲି। ସେ ପିଲାଟା ନା କି କୁଳିଆ ନା କଣ, କୁଳିଆ ବୋଧେ ତ। ଆଉ ମୁଁ ତମେ ଜାଣିନି, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତା ନାଁଟା। ସେ କୁଳିଆ ଥିଲା କି କିଏ ଥିଲା? କୁଳମଣି ତ ମତେ ଲାଗୁଛି। କୁଳିଆ ଆମେ ତାକୁ ଡାକୁ, କୁଳମଣି ନା ଆଉ କିଏ ଥିଲା ନା ମନେ ପଡୁନି ତା ନାଁଟା। ମାନେ ଏବେ ସବୁ ଝାପସା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ କ୍ଲାରିଟି ଅଛି। ଖାଲି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ, କାରଣ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିଲି ନା, ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣିଲି ଜଣଙ୍କଠୁ। ଫିର୍ ବି ନାଁଟା ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ନାଁଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ୟା ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଆଗକୁ ବହୁତ ଅଛି, ମାନେ ଏତେ ମଜା ଲାଗିବ ପୁରା। ଆମେ ଯୋଉ 10-11 ଦିନ ରହିଛୁ ଏଠି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ତ ଭାଇ ଯୋଉ ମାନେ ନିଆଁ ହୁଳା ଉଡେଇଲେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ପିଲା ସବୁ। ସେଇଟା କହିବି ସବୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ 2ରେ ଆସିବ ପୁଣି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ୟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁਦੇ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟୁ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ। ନେକ୍ସଟରେ ଆମେ ପୁରା ଡିଟେଲ କହିବି ଯେ ପୁଣି କ'ଣ କ'ଣ କରିବି। ଯଦି ମୁଁ ବି ମୋ ବିଷୟରେ କହିବି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ କହିଛି ନା, ପୁଣି ତମର କିଛି ଏମିତିଆ ସ୍ମୃତି ଅଛି? ହଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯାଇନି। ଆମେ କେବଳ ଯୋଉ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛୁ, ସେଇଟା ପୁଣି ନାଲକୋ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର, ସେଇଟା ଆମର ବହୁତ ପାଖରେ। ତେଣୁ ବସ୍ ନାହିଁ, ଆମ ବେଳକୁ ବି ବସ୍ ଥିଲା, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ନା। ତେଣୁ ସେମିତି ମାନେ ବାପା କେହି ନେଇକି ଯାଉନଥିଲେ, ମାନେ କାହାର ଏମିତି କୌଣସି ଫାଦର ନେଇକି ଯାଉନଥିଲେ। ନିଜ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ ହେଇଥିଲା, ବସ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ 9ଟା ବେଳକୁ, ପୁଣି ଏକ୍ଜାମ୍ ସାରିକି ପୁଣି ଆସିବ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳକୁ। ତ ଆଗକୁ ସବୁ ମୋର କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ କେମିତି ଦେଇଥିଲି, ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ପୁଣି କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ପୁରା ଆଉ ତାପରେ ଡିଟେଲ ନେଇକି ଆମେ ଆସିବୁ। ଯଦି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତ ମୁଁ କରିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ମିସ୍ କରୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଡ୍ କରିବି, ଆମେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ବି ସେଇଆ କହିବି, ଯଦି ସେମିତି କିଛି, ମୋର ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ଦୁଃଖର କଥା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଆସିବୁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ନେଇକି। ବାଏ ବାଏ।